এই যে কলির କରାଳ ଗର୍ଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛେ ୟାର ବା ଏଇ କରାଳ ଗର୍ଭରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଖାଲି ଇ ଯା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ହେଲା ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଭାଗବତ ପଠନ ବା କଳିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଆଉ ଭାଗବତ ପଠନ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ଲୋକ କି କି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ନି କି ଗୁରୁବାର କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବୁନି କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି ତା କଥା ମନେ ଅଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବୁନି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ତାହା କରୁଛେ ନହେଲେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ରହୁନି। କାରଣ ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଉଥିଲା ଜଣେ ଖୋଳ ବଜାଉଥିଲେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀରେ ବଜାଉଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭଜନ ନିତାୟ ଗୁରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସେ ମଜିକି ସେ ଖୋଳଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଖୋଳ ସହିତ ପାଖରେ ଲଣ୍ଠନଟେ ଥିଲା ସେ ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତା ପରତଳ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନୀ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ନା ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନଟେ ଆଣିବ ନା ତା ପୂର୍ବଦଳ ଯେ କୀର୍ତ୍ତନା ଯାଇଥିଲେ ସେ ଲଣ୍ଠନଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିବିନି ଆଣ ଲଣ୍ଠନଟା ଆଣ ମୁଁ ଖୋଳ ଧରି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି ଅର୍ଥ ସିଏ କରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି ଆଉ କ'ଣ ସେ ଲଣ୍ଠନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ନା ଖୋଳ ମଜିକି ସେ ଲଣ୍ଠନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି ସିଏ ଭାବରେ ମଜିକି ପ୍ରେମରେ ମଜିକି ଖୋଳ ବଜଉ ବଜଉ ଲଣ୍ଠନଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ତମେ ଯଦି କହିବ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନଟା ଆଣ ମୁଁ ପୁଣି ବଜେଇବି ପୁଣି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି ଗୁରୁବାର ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନା ନୀତି ଭାଗବତ ପଢ଼ ସେ ଭାବରେ ମନ କରତୁ ଦୃଢ଼ ମନ জীব গতি মুক্তি মার্গে লোড় মন बोले भक्त बत्सल भगवान की नीति भागवत पढ़ से भावरे मन करतु दृढ़ मन बाईरे जीव गति मुक्ति मार्ग लोड़। आपण मान तो समस्त ज्ञानी गुणी पंडित माने समस्त उपस्थित अछंती आपण आगे आम कौन कथा कहू खाली जहाँ से करुणा कर जहाँ कंठरे बसुँच आम ता ही कहूँ किंतु नीति भागवत पढ़ प्रत्येक दिन भागवत को पढ़ से भावरे मन करतु दृढ़ भागवत पढ़ा सहित भागवत को श्रवण कर तो से भावरे श्रवण और कीर्तन भाव निज मन को दृढ़ कर दियो ताले कौन मिल ना जीव गति मुक्ति मार्गे लोड़ गति मुक्ति मोक्ष निर्वाण धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्भुज फल प्रदान आपणकर हम जदि भागवत को श्रवण सहित कीर्तन करेंगे तो आमको भागवत सबुदिन पढ़ार अच्छी किंतु आमको भगवान मनुष्य जन्म प्रदान कले विश्वास जदि आम पर विश्वास न था सी कौन आमको मनुष्य जन्म प्रदान करते विश्वास अच्छी बोली दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्रदान कले कारण जिते बड़े भगवान 55 कोटी जीव जगत को सृष्टि करदेले तथापि मध्य महाप्रभु को मन में शांति आसलानी कहीं ना सृष्टा पुराणी विविधानि दयात्म शक्त्या वृक्षा सरीसृप पशुनखगदंग समस्या तैतैयतुष्ट हृदयं पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकं धिषणं उदमापदेहं बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सृष्टा पुराणी विविधान्य दयात्म शक्त्या अर्थ सृष्टि रे से जगतर बा जीव मानकर कल्याण पाई मंगल पाई कौन हला ना ब्रह्मा 55 कोटी जीव जगत मान को सृष्टि कले वृक्षां सरीसृपं पशुनां खगदंग समस्या सरीसृप पशु ब्रह्मा याकु मध्य सृष्टि करिवार लागि तैतैयतुष्ट हृदयं पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकं धिषणं मुदमापदेहं तैतै अतुष्ट हृदय तथापि मध्य तांको हृदय शांति आसिला नाही कहीं ना जीव गुड़ा सीना सृष्टि कली किंतु मो कर्म के लगी पारे ना
ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇଥିଲି ସେମାନେ ସେଇ କର୍ମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ଥାବରଂ ବିଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ଲବ ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ଜଳଦାଭା କୁର୍ମିଣାଂ ରୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାନାଂ ଦଶ ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ପକ୍ଷିଣାଂ ପଶୁନାଂ ତ୍ରିଶ ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ଚତୁର୍ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ବାନରାଃ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ଏମିତି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ବୁଲି ବୁଲି ଆମକୁ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସ୍ଥାବରଂ ବିଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ଅର୍ଥ ଆମକୁ ସ୍ଥାବର ବା ସ୍ଥିର ଜନ୍ମ ବିଂଶ ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି 20 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଲା। 9 ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ଜଳଦାହା 9 ଲକ୍ଷ ଜଳଚର ଜୀବ 20 ନ 29 9 ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ଜଳଦାହା କୁର୍ମିଣାଂ ରୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାନାଂ 29 11 40 ରୁଦ୍ର ହେଲେ 11 ରୁଦ୍ର କୁର୍ମି ବା କୀଟ ହି ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଲେ 11 11 ତ 20 ନ 29 ସ୍ଥାବର ହେଲେ 20 9 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ଜଳଚର ଜୀବ ଏବଂ 9 ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ଜଳଦାହା କୁର୍ମିଣାଂ ରୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାନାଂ କୁର୍ମି ବା କୀଟ ହେଲା 11ତମ ବା 11 ଲକ୍ଷ ଜନି ବୁଲିଲେ ତ 29 11 40 କୁର୍ମିଣାଂ ରୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାନାଂ 10 ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ପକ୍ଷିନାଂ 10 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ପକ୍ଷୀ ତ ଏଇ 10 ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥ 40 10 50 ପଶୁନାଂ 30 ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ପଶୁ ହେଲେ 30 ଲକ୍ଷ 50 30 80 ଚତୁର୍ଲକ୍ଷ୍ୟାଣି ବାନରାଃ 4 ଲକ୍ଷ ହେଲା ବାନର ବା ମାଙ୍କଡ଼ ଶରୀର ଆମକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଜନି ମିଳିଲା। ସମୁଦାୟ 84 ଲକ୍ଷ ଜନି ବୁଲି ବୁଲି ପରିଭ୍ରମଣ କରି କରି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅତି ବଡ଼ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ଭାଗବତରେ କଲମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ବଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତୁ ଗରୁଚି ମକନା ଆହା ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନରକ ନିସ୍ତାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତୁ ଗରୁଚି ମକନା। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ना अनेक जन्म तप बळे मनुष्य जन्म मही तळे दुर्लभ नरकळे बर नरक निस्तारण द्वार। ए अनेक जन्म तप कर सारिया परे भगवान कौन कले ना मनुष्य जन्म को प्रदान कले। किंतु जोति पे हमको से मनुष्य जन्म प्रदान कली पाले आमे सेही कर्म टी करि पाले नाही। ताले हमर करणीय कर्तव्य कौन ना सत्यचिदानंद रूपाय विसोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय जे सत चिद आ आनंदर घनीभूत विग्रह सच्चिदानंद रूपाय विसोत्पत्त्यादि हेतवे जे सृष्टि स्थिति विलयर एकमात्र नियमक विसोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय अर्थ आम जी मनीष जन्म पाइचे माने दुख निश्चय विपत्ति निश्चय कहीं ना दुख मिलवाटा है निश्चित सुनिश्चित दुख निश्चित मिल ना विपद निश्चय मिल विपत्ति निश्चय मिल विपत्ति न मिले आम भगवान को डाकी पारिबा नहीं। विपद कौन पाई मिले तार कारण है जे विभु को भूलिले सकल दुख विभु स्मरणे मिला सुख। जितेबाला आम विभु को भगवान को भूली जाए कौन मिले ना विभु को भूलिले सकल दुख विभु को भूलिले सकल दुख मिले ना विभु स्मरणे मिलो ही सुख। भगवान को स्मरण करदेले आमको समस्त सुख मिल जाए। तो आम जी मनीष जन्म पाइचे आमको 3 प्रकार ताप 3 प्रकार दुख मिली थाए। कौन कौन ना गोटे हेले आदि भौतिक द्वितीय हेले आदि दैविक तृतीय हेले आध्यात्मिक ताप। ये 3 प्रकार ताप जो तो आम समस्त को मिली थाए ये 3 प्रकार ताप जो तो आम समस्ते संतापित ही थाए ये 3 प्रकार ताप मुक्त हवा पाई कौन उपाय ना तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। समस्ते श्री कृष्ण को प्रणाम निवेदन जनइबा कहीं ना ये संस्कृत एक शब्द उच्चारण होती वयं अर्थ खाली मु मुंडिया मारिबी ताहा आमे माने समस्ते मिशी श्री कृष्ण को चरण तले अनंत कोटि बार दंडवत निवेदन जनइबा कहीं ना तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।